अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, जनरल बाजवा को इमरान खान की तरफ से चोटें लगाने का सिलसिला जारी है। तो बाजवा साहब भी सुकून में नहीं है। वो भी ना कुछ तो करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। कभी मंसूर अली खान के जरिए जवाब देते हैं, तो कभी अंसार अब्बासी के जरिए कहीं ना कहीं अपना मौकफ जरूर पेश कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक ताजा इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को दिया है। जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू को कॉलम या पढ़कर लगता ऐसा है कि बाजवा साहब तो जैसे इस दुनिया की मखलूक ही नहीं है। वो तो बिल्कुल किसी ख्याली और किसी आइडियल और आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊंगा कि मुझे क्या डर था कि चौधरी साहब कॉलम के आखिर में क्या फरमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लगता यही था कि चौधरी साहब एंड में आके बहुत पहले, आज से 20 साल पहले चौधरी साहब ऐसे कॉलमों में एंड में आके जो लिखा करते थे वो आपको एंड में बताएंगे। 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ चंद घंटे गुजारने का मौका मिला। जुनेद चौधरी साहब फरमाते हैं ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनके घर को इनकी बेगम ने खुद बनवाया है। जाहिर है बाजवा साहब मुल्क की हिफाजत पर मामूर थे। इमरान खान साहब के साथ मिलकर इस मुल्क की किस्मत को संवार रहे थे। उनके पास वक्त नहीं था, तो घर उनकी बेगम ने बनवाया। दरमियाने दर्जे का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और डेकोरेशन का बहुत शौक है, बकौल चौधरी साहब के। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी, या इस जुमले पर जरा गौर कीजिएगा कि ये जिंदगी भर जहां जाती थी ना, वहां से पुरानी और सस्ती चीजें अंटीक खरीदती थी। एक तो लभदियां सन पुरानियां कितों लभनियां ने, दूजियां सस्तियां लब के ले आंदे रहे ने। उन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं और घर बेतहाशा साफ सुथरा है। चौधरी साहब फरमाते हैं कि मुझे सफाई का ये म्यार दुनिया में बहुत कम नजर आया। मैंने गुंदुनिया घूमी है, मैंने सज्जे खब्बे मशरक मगरब जापान पता नहीं किथे किथे गया, लेकिन इस जैसा साफ घर मुझे नजर नहीं आया। बेगम साहबा बहुत सादा, मेहमान नवाज, आजिज हैं। जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला है। क्या बात है! जनरल साहब जो है ना, अब उनके सर से इमरान खान का इश्क उतर चुका है, तो अब वो बेगम साहिबा के इश्क उन पर सवार है। ये अपनी गुफ्तगू हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र करते हैं। हमें कल तक ये था कि सिर्फ इमरान खान साहब ही जिक्र करते हैं अपनी बेगम का, लेकिन यहाँ जनरल साहब के बारे में पता चला कि ये भी अपनी बेगम का बड़ा टका कर जिक्र करते हैं। एक बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया कि किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये जानता हूं मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा तो जनाब बताइए फिर किसने जादू किया है। तो बाजवा साहब ने कि जनाब मेरी बेगम ने मेरे पे जादू किया है। मेरा किधरे होर वेखन नु दिल ही नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बेगम वाले वेखना वा, तो इसलिए मेरी बेगम ने क्योंकि मुझ पर जादू कर रखा है। बाजवा साहब की शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर अभी तक बेगम से झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। मतलब जनरल साहब का जो किरदार है वो इमरान खान साहब वाला नहीं है, ये बता रहे हैं चौधरी साहब। और उनकी बेगम ने कभी उन पर शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते हैं, समझते रहे। और बेगम साहबा इनके इस रवैये की मतलब दिल दादा है। वो समझती हैं कि जनरल साहब ने सारी उम्र जो है ना, वो अपने सामने उनके सामने जो भी औरत आई है उसको बेटी का दर्जा दिया है, बहन का दिया या माँ का दिया। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी जो साबर मिठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है, काफी सौखे हैं, ठीक ठाक किस्म के सौखे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए उनके साथ फिर रिश्ता भी हुआ। जनरल बाजवा ने अपने अहसासों पर जवाब देते हुए बड़े ही गमगीन लहजे में इस खबर पर दुख का इजहार किया। ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबर मिठू के असासे जनरल साहब के खाते में डाल दिए कि उनके पास जो इस वक्त मौजूद है मिठू जी के पास, वो मिठू वाला सारा जो है ना आगे कॉपी पेस्ट करके जनरल साहब के खाते में डाल दिया, हालांकि वो मिठू का है। जनरल बाजवा अब अपने असासों का फ्रांसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी, जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे
اور پھر رپورٹ بھی شائع کریں گے. مطلب جنرل صاحب جو ہیں 42 سال کی جو کمائی ہے نا اس کا حساب دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم بڑی خوش ہوگی. پوری قوم جو ہے وہ بلے بلے کرے گی. کیا بات ہے جنرل صاحب, آپ سے پہلے ہم نے کوئی کیسے دیکھا ہی نہیں ہے کہ 42 صاحب جب ان کی تنخواہ 1450 روپے تھی تب سے لے کے اب تک, جب ان کو مربع زمین ملے, ان کو پلاٹ ملے, مطلب جو جو ان کو ملا پوری دنیا میں. عمران خان صاحب کو تو قیمتی گھڑیاں ملی, ان کو بڑے قیمتی تحفے ملے, لیکن جنرل صاحب ظاہر ہے اپنی بیگم کے ساتھ تحفے تو ان کو ملتے کوئی نہیں تھے, نہ ان کا لینا دینا تھا. دنیا کے شہنشاہوں سے ملے, بادشاہوں سے ملے, لیکن وہ اس ملک میں جا کے وہاں سے پرانی اور سستی چیزیں اپنے بیگم کے ساتھ خرید کے لاتے تھے. اس لیے بڑا آسان ہے کہ جنرل صاحب اپنا حساب دے دیں گے. جاوید چوہدری صاحب انتہائی کر گئے ہیں, بلکہ قلم ہی توڑ ڈالا ہے. فرماتے ہیں کہ جنرل صاحب چائے بہت اچھی پیتے ہیں, کپ میں کیک رس ڈبو کر کھاتے ہیں, گوانڈیاں لوں سالن مانگ کے کھاتے ہیں, روٹی ادھی آپ کھاندے نے تے ادھی کسے آندے جاندے فقیر نو کھوا دیندے نے, اور اپنی اس سادگی کو انجوائے کرتے ہیں. جنرل باجوہ ہنس کر بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا ایک خانسامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا, وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی چلا گیا. ظاہر ہے میاں صاحب دے نال جہاں سنے جڑا میاں صاحب کا کھانا بناتا سی اوتے میاں صاحب نال جانے سن. جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی. میرے خیال میں جنرل صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے اس خان سامے کے ساتھ ساتھ اچھی چائے بنانے کے لیے جو دودھ وہاں پہ ہوتا تھا, وہ عمران خان صاحب جو باجوہ صاحب کے بڑے اچھے یار ہیں, وہ انہوں نے وہ مجھا ویچ دیاں سن تے دودھ کتھوں آنا سی چنگا تے کتھوں چاہ بننی سی. جنرل صاحب نے اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا کہ ملک محمد احمد خان ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں, اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا, لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی. مطلب جو ملک احمد صاحب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اب تعلق واسطہ پہلے سنا تھا وہ ڈائریکٹ تھا, اب سنا ہے کہ ادھر سے تعلق واسطہ بن گیا مٹھو کی طرف سے, اور اس میں کبھی بھی عمران خان کا بات نہیں ہوئی. تو ملک احمد خان صاحب وہاں پہ کیا بات کرنے جاتے تھے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جنرل صاحب نے بھی کبھی ان کو بات کرنے نہیں دی. محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموں زاد انجم وڑائچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں. یہ انجم وڑائچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے. علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سسر جنرل اجاز امجد کے دوست تھے, اور اس سے تعلق ان کے علیم خان سے 3 ملاقاتیں ہوئی. جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر گئے. یہاں پہ وہ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ محمد زبیر کے ماموں زاد, حالانکہ ہم سنتے تھے کہ آپس میں یہ پرانے فوجیوں کے بیٹے ہیں تو تعلقات ہیں, کٹھے پڑھتے پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ اب نیا کٹا کھل گیا ہے کہ وہ انجم وڑائچ صاحب ان کے کزن ہیں, ان سے زبیر صاحب سے ان کے ملاقات ہے. اور جو علیم خان صاحب ہیں ان کے سسر جو ہیں وہ بھی ان کے جو سسر ہیں باجوہ صاحب کے آپس میں دوست تھے, تو اس حوالے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے عمران خان صاحب یار میرے سسر دے یار دا منڈا ہے تے اینو وزیر اعلی بنا دے, جڑا کہ عمران خان نہیں سی منیا. اور جہانگیر ترین کو تو وہ ملے ہی عمران خان صاحب کے پہلی دفعہ ان کے گھر کو لے کے ہیں. ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی, اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر اظہار تعزیت میاں صاحب کو فون کیا تھا. پتہ نہیں کہڑے منہ نہ فون کر لیا سی, میرے خیال میں تو بھی نہیں سی فون کرنا چاہیے تھا. میاں صاحب کو پتہ نہیں کس منہ سے فون کر لیا گا باجوہ صاحب نے کہ جناب بڑا افسوس ہے تہاڈی بیگم اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. کیا ضرورت تھی یہ فون کرنے کی بھی, جب 2017 کے بعد جو انہوں نے کیا تھا میاں صاحب کے ساتھ, میاں صاحب جو ان کو لے کے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے میاں صاحب کا حال کیا تھا, تو میرے خیال میں یہ آخری کال کرنے کی کیا ضرورت تھی باجوہ صاحب کو. لیکن چلو کوئی گل نہیں, دنیا میں کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, اپنے آپ ہی ٹر جانا. لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی آخری ملاقات تھی. جنرل باجوہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں. بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ کیا بات ہے. فروغ نسیم کو بھی بڑا مس کرتے ہیں اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں باجوہ صاحب. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب نے ان کے بعد ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی. عثمان بزدار شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی وجہ قرار دیتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر والا کام تو باجوہ صاحب ڈائریکٹ کرتے ہیں, نیب کو باجوہ صاحب ڈائریکٹ ہینڈل کرتے تھے, تو اس لیے اب عمران خان کے ان 2 وزیروں کو ناکام قرار کرانے کی اس بات پر بھی تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے کہ باجوہ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو محکمہ شہزاد اکبر ڈیل کرتا تھا وہ محکمہ تو آپ ڈائریکٹ ڈیل کرتے تو اس لیے یہاں پر بھی تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے. لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 بندے جو ہیں عثمان بزدار اور عمران خان کی ناکامی میں ان کا ہاتھ ہے, میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں باجوہ صاحب آپ کا بڑا ہاتھ ہے. عمران خان نے تو کچھ نہیں کرنا تھا, سب کچھ کرنا آپ نے خود ہی تھا. چہرہ عمران خان کا رہنا تھا,
कर आप खुद भी नहीं कुछ सके और आपकी पूरी टीम भी नहीं कर सकी, तो अब इसलिए आप ये कह दें कि इमरान खान साहब फेल हुए हैं, तो हम मान लेंगे आप ताकतवर हैं, तगड़े हैं, डटे हैं। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल बाजवा को जो कुछ जानते हैं, ये अगर इसका 5% हिस्सा भी बयान कर दे तो इनके मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना यह है कि उधर से अगर इमरान खान साहब भी शुरू हो जाए ना, जाहिर है बड़े, अब बहुत सारी चीजें तो इमरान खान भी नहीं करते होंगे ना, कि अगर उधर से इमरान खान भी शुरू हो जाए तो ना बाजवा साहब और ना इमरान खान कोई भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। बाजवा साहब क्या वहां पर अम्माम मस्जिद थे, या बाजवा साहब क्या वहां पर दरसो तदरीस का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जो बाजवा साहब सिर्फ बताएंगे? बाजवा साहब बताएंगे तो आगे से वो भी बताएंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बाजवा साहब रिटायर जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका असर जो उतना ही है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा डॉक्ट्राइन है जिससे बाजवा साहब ने निकलने का फैसला किया सियासत से, ये भी तो बाजवा साहब डिसाइड करके गए। तो बाजवा साहब का सिस्टम अभी तक चल रहा है। एक बात जो मैंने आपको कही थी कि प्रोग्राम के इस वीडियो के एंड में बताएंगे, वो ये थी कि जिस तरह का चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, मुझे एंड में नजर ये आ रहा था कि जितनी सादगी, जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना सादा और दुख तकलीफ में उन्होंने बाजवा साहब के बारे में लिखा, एंड पे टेलीफोन नंबर लिखने वाले थे कि जनाब ये टेलीफोन नंबर है, अगर आप इनकी कोई इमदाद करना चाहते हैं, कोई पुरानी चीज और सस्ती आपको कहीं नजर आए तो फोन करके बाजवा साहब को बता सकते हैं, बल्कि उन तक पहुंचा भी सकते हैं। और उसके अलावा कोई नगद इनाम, नगद को रकम को इमदाद, कोई इस किस्म का मुझे लगा था कि एंड पे लिखेंगे, लेकिन चौधरी साहब ने लिखा नहीं है। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं लिखा जहां पे कॉल करके बाजवा साहब की इमदाद करनी है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इस डर से ना लिखा हो कि वहां पर यूथी फोन करके गालियां निकालेंगे। बट एनी हाउ, चौधरी साहब कमाल कर गए हो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी कामयाबी का राज समझ आ गया। जिसने भी सहाफत में कामयाबी हासिल करनी है वो जावेद चौधरी साहब के इस किस्म के कॉलम पढ़े, और फिर आपको जावेद चौधरी के शयानो शौकत जो है ना उसकी समझ आ जाएंगे। वो इतनी शान से कैसे रहते हैं, इतनी शान से पूरी दुनिया के कैसे दौरे करते हैं, पेरिस की सड़कों पर वो कैसे 500-500 यूरो के नोटों की शॉपिंग करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये भी उनका काम है। जाहिर है लिफाफा वो तो लेते नहीं है, क्योंकि लिफाफा लेने वाले तो तमाम के तमाम जो है वो किराए के घरों में रहते हैं। ये चौधरी साहब जो हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, अभी बड़े कॉलम आएंगे, आप देखते जाएं। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। खुदा।